बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जामिया उम्मुल कुरा कोकन की जानिब से ऑनलाइन में करीब 2 साल से खिदमत अंजाम दी जा रही है और इस वक्त हमारे साथ कई तलबा व तालिबात अरबी ज़बान को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ वो लोग जिन्होंने पहले अरबी कोर्स को ज्वाइन किया था लेकिन किसी वजह से अब उनकी मसरूफियात और दीगर कामों की बुनियाद पर वो हमारे साथ ऑनलाइन में नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि अपने कोर्स को रिवीजन करें, यादा करें। इसलिए हम अपने कोर्स की 2 किताबें बुक 1 और बुक 2 को इंशाअल्लाह ताला रिकॉर्ड करके नश्र करने जा रहे हैं, ताकि वो तलबा व तालिबात जिन्होंने हमसे बेसिक अरबिक कोर्स सीखा है उन्हें अपने इल्म में तरक्की हासिल करने का मौका मुसलसल मिलता रहे। साथ ही साथ वो लोग जो चाहते हैं कि सीखें लेकिन किसी वजह से वो पीछे रह रहे हैं, या तो वक्त का मसला है या फिर उन्हें इस सिलसिले में अभी कॉन्फिडेंस नहीं है, एतमाद नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं। लिहाजा इन वीडियोस के ज़रिए से आपको एक एतमाद आ जाएगा कि आप कितनी आसानी के साथ अरबी ज़बान सीख सकते हैं। तो चलिए हम इस कोर्स को शुरू करते हैं। आओ अरबी सीखे आसान तरीके से। इस कोर्स में आप तमाम का इस्तकबाल है। अरबी की तदरीस के लिए हमने मदीना अरबिक रीडर जो 8 हिस्सों में है इसको मुंतखब किया है। इसमें से बेसिक कोर्स हमारा होगा पहले और दूसरे किताब का। तो पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा हम बेसिक कोर्स में पढ़ाते हैं, जिसके ज़रिए से बुनियादी कवायद हमें मालूम हो जाएंगे और इंशाअल्लाह उसके ज़रिए हम अरबी की बुनियाद रखकर आगे बढ़ सकते हैं। लिहाजा जामिया उम्मुल कुरा की जानिब से अरबी ज़बान के लिए 3 कोर्स यानी 3 स्टेप्स हैं। एक बेसिक अरबिक कोर्स, फिर इंटरमीडिएट अरबिक कोर्स और तीसरा है एडवांस अरबिक कोर्स। इसके अलावा जामिया की जानिब से इल्म दीन कोर्स भी मुसलसल 1 घंटे के लिए चलता है, जिसमें साल अव्वल और साल दूम की पढ़ाई इस साल जारी है। इंशाअल्लाह ये 4 साला कोर्स है जिसमें मुकम्मल कुरान मजीद के तर्जुमे की कोशिश की जाएगी। अल्लाह के फضل व करम से अब तक हमारे तलबा व तालिबात ने पहला पारा मुकम्मल किया है और उनकी कोशिशें जारी हैं। तो आइए आज पहला दर्स देखते हैं। पहले दर्स में आज हम सीखेंगे हादा, मा, मन। क्या सीखेंगे? हादा सीखेंगे, माँ सीखेंगे, मन सीखेंगे। ये 3 गोया अल्फाज हमें सीखने हैं। इसके साथ साथ हम अरबी ज़बान के चंद नए अल्फाज सीखने की कोशिश करेंगे। ये जब नए अल्फाज हम सीखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमें आगे बढ़ने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए पहले अरबी के चंद अल्फाज सीखते हैं। देखिए स्क्रीन पर आपके सामने जो तस्वीरें दिख रही हैं उसके अंग्रेजी में नाम बताएंगे। किताबुन, बुक, मस्जिद, हाउस, बॉय, बेड, शर्ट, टेबल, मैन, स्टार, चेयर। ये 10 अल्फाज हैं जो 10 तस्वीरें हैं और इनके 10 नाम हमने अंग्रेजी में बताए। अब हम याद करते हैं इन्हें अरबी में। बुक यानी किताब, जिसे उर्दू में कहते हैं, इसे कहा जाता है अरबी में किताबुन। किताबुन, बुक, किताबुन, किताबुन, मस्जिदुन, 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 बैतुन, बैतुन, बैतुन,
ولد 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 سرير 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 قميص 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 مكتب 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 رجل 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 نجم 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 کرسی کرسی کرسی. چلیے ایک بار پھر میرے ساتھ دہرائیے اور میننگ بھی یاد کیجیے. کتاب کتاب کتاب. مسجد مسجد مسجد. بیت 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 house. ولد ولد boy. سرير سرير bed. قميص 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 shirt. مكتب مكتب table. رجل رجل man. نجم نجم shirt. کرسی کرسی chair. دیکھیے ایک بات آپ کو دھیان میں رکھنی ہے کہ الفاظ معنی یاد کرتے وقت جلد بازی سے کام نہیں لیں گے. تیزی کے ساتھ نہیں پڑھنا ہے. کتابن بک کتابن بک کتابن بک اس طریقے سے یاد نہیں کرنا ہے. پہلی بات تو یہ کہ اطمینان سے یاد کریں گے. اس کے علاوہ جو زبان ہم سیکھنے جا رہے ہیں یعنی ہم سیکھ رہے ہیں عربی زبان تو عربی زبان کے ورڈز کو ہم زیادہ پڑھیں گے. ان الفاظ کو ہم تکرار زیادہ کریں گے اور میننگ والی جو زبان ہے اس کو کم بولیں گے. جیسے ہم 3 مرتبہ 4 مرتبہ اگر کتابن بول رہے ہیں تو 1 مرتبہ بولیں گے بک تاکہ ہمارے ذہن میں اس کا میننگ بھی آ جائے. ہم اس طرح ہرگز یاد نہ کریں کتابن بک مسجد 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 مسجد. اس طرح یاد نہ کریں. اس طرح یاد کرنے سے کنفیوژن بڑھے گا اور آپ کو مشکلات پیش آئے گی. جب آپ یاد کر جائیں تو آپ کو کوئز بھی کرنا ہے. چلیے ہم جب آن لائن میں لیتے ہیں تو ہم یہ پوچھتے ہیں کون تیار ہے تو طلبہ کرام کو یہ یاد کرانے کے بعد ہم ان سے کوئز کرا کر لیتے ہیں. تو اس طریقے پر آپ کے سامنے چارٹ ہے. آپ اپنے ویڈیو کو روک لیجئے اور چارٹ پر بول لیجئے بک کتاب مسجد مسجد ہاؤس بیت boy ولد bed سرير shirt قميص table مكتب من رجل star نجم chair کرسی. ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم. ماشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری یہ کوئز ہو گئی. اس طریقے پر ہم کو 10 الفاظ یاد ہو گئے. ٹھیک ہے اب چند اور الفاظ ہم لیتے ہیں. دیکن دیکن کاک مرغا. قطن قطن کیٹ بلی. میرے ساتھ پڑھیے دہرائیے. کلب کلب ڈاگ کتا. مدرس مدرس ٹیچر مدرس ٹیچر. طبیب 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 ڈاکٹر. جمل 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 کیمل اونٹ. حسان 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 ہارس گھوڑا ہارس گھوڑا. حمار 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 ڈونکی گدا. دیکھیے یہ چند چیزوں کے نام ہم نے یاد کر لیے. اب ہم انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. تو جیسا ہم نے پہلے کیا تھا ویسے ہم کو کوئز کرنا ہے. یعنی بار بار جن چیزوں کو ہم نے پڑھا ہے ان کو دہرانے کی کوشش کرنا ہے. آپ لوگ دہرا لیجئے ایک بار. تصویر دیکھیے اور نام بولیے. کاک دیکھن
कैट qittun, dog kalbun, teacher mudarrisun, doctor tabibun, camel camel, jamalun, horse hisanun, donkey himarun. माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। अब हम इन अल्फाज के जरिए से इंशाअल्लाह जुमले बनाने के, सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस करते हैं। हादा, ये लफ्ज हमने इब्तिदा में सुना था। हादा, हादा का क्या माना है? हादा क्यों इस्तेमाल किया जाता है, किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है? तो हादा ये, दिस। उर्दू में क्या कहेंगे? ये। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? दिस। तो उर्दू और अंग्रेजी का मीनिंग हमको मालूम हो गया हादा का, यानी ये हादा के जरिए से हम किसी चीज की तरफ इशारा करेंगे। करीब में ये बुक है तो हादा बुक, ठीक है। अब अरबी में इस बुक को क्या कहते हैं हमको मालूम है। बुक को हम क्या कहते हैं? किताबुन। तो अब हम हादा प्लस किताबुन करेंगे तो क्या बन गया? हादा किताबुन। माशाअल्लाह, हादा किताबुन, ये किताब है। दिस इज अ बुक। अब यहां पर आपके सामने अस्मा दिए हुए हैं, आपको इसकी प्रैक्टिस करना है। हादा नजमुन, हादा कमीसुन, हादा सरीरुन, हादा बैतुन, हादा किताबुन। माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। अब आप अपने तौर पर इसको प्रैक्टिस करते रहें तो ये चीजें याद हो गई। अब यानी आपको मालूम हो गया कि हादा इसमें इशारा है जिसके जरिए से किसी चीज की तरफ इशारा किया जाता है। हादा मक्तबुन, हादा रजुलुन, हादा कुर्सियुन, हादा वलदुन, हादा मस्जिद। सब चीजों की तरफ हमने हादा के जरिए से इशारा कर दिया। अब हम समझते हैं माँ। माँ के जरिए से हमको क्वेश्चन बनाना है। क्या बनाना है? क्वेश्चन। माँ का मतलब क्या है? क्या, वॉट। तो अंग्रेजी जबान में वॉट कहेंगे और उर्दू में माँ क्या कहेंगे। तो इसके लिए अरबी का लफ्ज आता है माँ। माँ, वॉट। अब सामने किताब है तो हम किस तरह से पूरा सवाल करेंगे? तो सवाल करेंगे मा हादा, व्हाट इज दिस, ये क्या है। ठीक है। अब व्हाट इज दिस, ये क्या है, मा हादा का जवाब क्या आएगा? हाजा को हमको वहां से ले लेना है और हाजा के साथ सामने मिला के बोलना है हादा किताबुन, दिस इज अ बुक। हादा किताबुन, दिस इज अ बुक, ये किताब है। दिस इज अ बुक, ये किताब है। चलिए थोड़ा सा मशक कर लेते हैं। सामने चीजें रखी हुई हैं, आप अपने घर में भी मा हादा यूज करना शुरू कर दें तो इंशाअल्लाह ताला आपके घर में एक माहौल बन जाएगा। आप अपने बच्चों को भी ये पढ़ाइए मा हादा, तो वो बोलेंगे हादा नजमुन, हादा कमीसुन, हादा सरीरुन, हादा बैतुन, हादा किताबुन। मान लो कि अगर किसी वक्त कभी आपको किताब की अरबी याद नहीं आ रही तो आप बोलेंगे हादा बुक, हादा बुक। तो उससे क्या हो जाएगा? आपके अंदर अरबी जबान के इस्तेमाल का तरीका जारी हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अब जब हमने माँ पढ़ा था तो इसके बाद एक लफ्ज है मन। क्या लफ्ज है? मन। मन के माने कौन, हु। मन के माने कौन, हु। ये मन किसके लिए इस्तेमाल होता है, क्यों इस्तेमाल होता है? तो जब हम इंसानों के एतबार से कोई भी सवाल करेंगे कि ये कौन है तो उस वक्त में मन का इस्तेमाल होगा। और इंसानों के अलावा किसी भी चीज की तरफ अगर हम सवाल करते हैं, कुत्ता, बिल्ली, जानवर, दरख्त, परिंदे, तो उसके लिए हम माँ का इस्तेमाल करेंगे अरबी में। तो अरबी जबान में माँ और मन, ये दो लफ्ज हो गए। जबकि उर्दू में हमारे पास इस तरह की कोई तब्दीली नहीं होती, नहीं
انگریزی میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ماں کہا جاتا ہے عاقل کے لیے. عاقل کا مطلب انسان، اور من جو ہے یہ عاقل کے لیے ہے، انسانوں کے لیے ہے، اور ماں جو ہے یہ غیر عاقل کے لیے ہے، انسانوں کے علاوہ کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو من اور ماں کا ہم نے استعمال دیکھ لیا کہ من جو ہے انسانوں کے لیے استعمال ہوگا، مطلب عاقل کے لیے ہوگا، اور ماں جو ہے انسانوں کے علاوہ ہوگا، یعنی غیر عاقل کے لیے استعمال کیا جائے گا. من ہادا، یہ کون ہے؟ ہو از دس. من ہادا، یہ کون ہے؟ ہو از دس. من ہادا، ہادا مدرس. من ہادا، ہادا طبیب. من ہادا، ہادا رجل. من ہادا، ہادا ولد. ٹھیک ہے؟ اس طریقے کی ہم کو انشاءاللہ مشق کرنی ہے. اب دیکھیں آپ کے سامنے ہم کچھ الفاظ دے رہے ہیں، آپ ان الفاظ کو دیکھیں، یاد کریں، اور انشاءاللہ تعالی اس کا میننگ لکھیں. آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے تاکہ آپ ویڈیو کے بعد اس کو دیکھ کر ترجمہ بول سکیں. ٹھیک ہے؟ نجمن ستارہ، قمیص شرٹ، سریر پلنگ بیڈ، بیت گھر، کتاب کتاب، مسجد مسجد، ولد لڑکا، کرسی کرسی، رجل آدمی، مکتب ٹیبل. ماشاءاللہ آپ کو انہیں یاد کرنا ہے تاکہ عربی زبان میں آپ کی ترقی ہو جائے. اب ہم نے ان تمام چیزوں کو ترکیب میں لائے، یعنی سینٹنس بنائے. تو ان سینٹنس کو بھی پڑھیے اور ان کا ترجمہ کیجیے. ہادا بیتن، دس از اے ہاؤس. ہادا مسجد، یہ مسجد ہے. ہادا بابن، دس از اے ڈور. ہادا کتاب، یہ کتاب ہے. ہادا قلم، دس از اے پین. ہادا مفتاح، یہ چابی ہے. ہادا مکتب، دس از اے ٹیبل. ہادا سریر، یہ پلنگ ہے. ہادا کرسی، یہ کرسی ہے. ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم. دیکھیے یہاں پر ہم نے الفاظ کے معنی بھی سیکھے اور جملے بنانا بھی سیکھ لیے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان پر محنت کرنے کی اور عربی سے ہمارا شوق بڑھ جائے، لگن ہو جائے ہمیں، اور ہم اس میں کوشش کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.